Our last topic in chapter 5, the law related to the termination of employment contract, is the provisions related to employees' rights to challenge termination of employment. So awal-awal chapter 5 ni kita dah tengok in terms of apakah faktor-faktor ataupun apakah reason kepada termination. So sekarang ni kita nak tengok apa pula provision ataupun section apa yang terlibat yang ada kaitan dengan hak employee, yang memberi hak kepada employee untuk challenge, untuk mencabar balik keputusan employer untuk terminate employee tadi. So yang ni untuk provisions ni dia related to unfair dismissal claim. Jika berlaku pemecatan secara tak adil. So kalau employer terminate employee without just cause or excuse, therefore the employee can claim of unfair dismissal. So this chapter kita akan tengoklah apa section yang terlibat dan di mana claim untuk unfair dismissal ni boleh dibuat. Okay, first of all, we need to understand the definition of unfair dismissal. Unfair dismissal is a term in labour law to describe an act of employment termination without good reason or contrary to the country's specific legislation. So previously, kita dah tahu, kita dah belajar tentang several good reasons. Contohnya berlakunya misconduct, berlakunya poor performance, berlakunya constructive dismissal. So itu semua adalah reason yang memang kita kata reason yang munasabah. Sebab-sebab yang munasabah jika employer terminate employee. Tetapi jika reason tersebut tidak berlaku tetapi majikan terminate juga employee, so itu yang kita sebut sebagai unfair dismissal. So macam mana kita nak buat ataupun apa prosedur yang kita boleh buat untuk claim of unfair dismissal yang berlaku ni. So itu yang kita akan tengok seterusnya. Okay, for your information, kita ada 3 channel untuk claim for unfair dismissal. So first channel is through Labour Department using section 693 EA 1955. Number 2 is through Industrial Relations Department using section 20 of the Industrial Relations Act 1967. And number 3 is through High Court using common law. So these are the 3 channels that can be used by an employee to claim for unfair dismissal. Okay, let's take a look one by one. The first one is procedure to claim of unfair dismissal via Labour Department using section 693 of the Employment Act 1955. The first step is the employee need to file a complaint within 60 days from the punishment date by the employer. So once you had been dismissed and you think that the dismissal is without just cause or excuse, without any reason, reasonable reason, therefore you must go to the Labour Department and file a complaint immediately, as soon as possible. Once benda tu berlaku je, kalau boleh hari tu terus you pergi ke Labour Department untuk file complaint ni. Sebab Labour Department hanya accept cases yang less than 60 days. After 60 days, kalau you pergi nak buat lagi, for sure your case will be rejected. Okay, step number 2, the DG of Labour is authorized to inquire into such claim and either confirm the employer's decision or set it aside. So once DG of Labour dah dapat report, dah dapat claim daripada you, so DG of Labour ni dia ada kuasa untuk tentukan sama ada claim you yang betul ataupun keputusan employer terminate you tu yang betul. Dan kalau dia rasa keputusan employer betul, so case you habislah. Tapi kalau dia rasa you yang betul, claim you yang betul, so dia akan tentukan apa penalty ataupun apa remedies yang bersesuaian untuk diberi kepada employee.
Okay, so then step number 3, the DG of Labour cannot order employer to reinstate employee, but he can require employer to pay termination benefits if employee not guilty. So, jika employee tadi didapati tidak bersalah, so DG of Labour hanya akan minta majikan bayar termination benefits. Dalam kes claim ke Labour Department, normally DG of Labour ni dia tak akan bagi penalty dalam bentuk reinstatement. Maksudnya employee ni tadi tak akan dapat balik job yang dia last kena pecat tu. So itu selalunya yang berlaku di Labour Department. So you hanya akan dapat termination benefit sahaja. Okay, next, kita tengok pula procedure to claim unfair dismissal via Industrial Relations Department using Section 20 of the Industrial Relations Act 1967. So the first step is the employee need to file a complaint within 60 days of the dismissal to the IR Department Office. So same as Labour Department. Tempoh untuk submit claim ataupun submit complaint hanyalah 60 hari juga. After 60 days, it will be rejected. Okay, step number 2, a conciliation meeting will be called by the Department of IR, where 3 persons involved, which is IR officer as the conciliator, representative of the employer, and also the employee itself. So, dalam kes yang kita claim di bawah Industrial Relations Department, step number 2 selalunya Industrial Relations Department akan panggil kedua-dua pihak tadi untuk conciliation. Conciliation ni lebih kepada perundingan bagi menyelesaikan perundingan secara penyelesaian bersama dengan menggunakan orang tengah, conciliator yang dilantik iaitu IR officer daripada Department of IR itu sendiri. Dan waktu rundingan ni, waktu conciliation meeting ni, IR officer ni dia akan dengar kes dan juga dia akan bagi suggestion kepada kedua-dua pihak macam mana untuk selesaikan kes tu. Dan IR officer tidak berhak untuk menghakimi kes tu. Dia hanya dengar, dia hanya bagi cadangan, dia tak boleh paksa kedua-dua pihak ni untuk accept cadangan dia. Kalau kedua-dua pihak masih lagi berdegil, tak bersetuju juga, itu hak mereka berdua. IR officer tak boleh masuk campur dalam bab tu. Okay, then step number 3, if the case cannot be settled during conciliation meeting, the IR officer will make a report to DG of IR and DG IR will inform Minister of HR. Minister will decide whether or not to refer the dispute to Industrial Court for arbitration. So, jika kes ni tadi waktu conciliation tak selesai, so IR officer ni akan inform dia punya boss, DG IR, dan DG IR akan inform Minister. So, bila dah sampai kepada Minister of HR, so Minister akan decide sama ada kes ni perlu ataupun tidak dibawa ke Mahkamah Industri untuk dibicarakan. Okay, efek dia kalau kes dah dibawa ke court, keputusan yang dikeluarkan oleh court dah tak boleh dicabar. Maksudnya majikan ataupun employee yang bergaduh ni tadi ni untuk claim unfair dismissal ni, so kalau dia dah bawa ke industrial court, means that keputusan tu keputusan yang muktamad. Memang dah tak boleh nak buat apa dah, kena ikut sahaja apa sahaja award yang dikeluarkan oleh industrial court. Okay, the third procedure, so procedure to claim unfair dismissal via High Court. This one is using common law. If the employee working in public sector is dismissed, he may file a claim at the High Court if wrongfully dismissed, because they are not within the scope of the Employment Act and also have no rights under Section 20 of the Industrial Relations Act.
So, untuk unfair dismissal case yang kita nak bawa ke High Court, normally yang ni dikhususkan untuk employee yang bekerja di public sector, orang yang kerja government sahaja. Sebab apa? Sebab orang kerja government seperti yang kita sedia maklum, diorang ni adalah employee yang tidak tertakluk di bawah Employment Act dan juga Industrial Relations Act. So, kalau berlaku unfair dismissal, so claimnya hanya perlu dibuat di High Court sahaja. Okay, untuk private sector employees, they can also apply to High Court, but it is not often to make such claim. So, jaranglah kes daripada private sector employee terus pergi ke High Court sebab kita ada dah tadi Section 20 dan Section 69/3 EA tu. Yang tu memang khusus untuk private sector employee. So, pergi ke Labour Department ataupun IR Department terlebih dahulu. Okay, lastly, we should take a look at the remedies or what we call several benefits that should be given to the employee if the employee is found unfairly dismissed. Jika berlaku pemecatan secara tak adil, so apa yang sepatutnya employee itu dapat? So based on ketiga-tiga channel yang kita bincangkan tadi, so kalaulah kes tu yang pertama tadi kita bawa ke Labour Department, so remedies under Labour Department is the first one, termination benefits under the Employment Act. So employee ni akan diberikan faedah pemecatan iaitu untuk employee 1 hingga 2 tahun, dia akan dapat 10 days wages for every years of service. For 2 to 5 years of service, employee akan dapat 15 days wages for every year of service. For more than 5 years of service, the employee will get 20 days wages for every year of service. That one is termination benefits. Number 2, maybe the Labour Department will grant the employee in terms of wages in lieu of notice. Gaji sebagai ganti kepada tempoh notice of termination. Katakanlah employee tu baru bekerja dengan company tersebut selama 1.5 tahun. So, untuk employee yang baru 1.5 tahun bekerja dengan company, untuk berhenti kerja, dia kena bagi notice selama 4 minggu. So, sebagai ganti kepada unfair dismissal, Labour Department arahkan majikan bayar gaji sebanyak 4 minggu bersamaan dengan notice of termination tadi. Itu wages in lieu of notice. Okay, number 3, wages in lieu of annual leave not taken, if any. Sometimes ada juga employee ni dia bekerja sepanjang tahun, dia jarang ambil cuti tahunan. Annual leave dia still banyak. So, kalau annual leave still banyak, tiba-tiba dia dipecat secara tak adil, so Labour Department arahkan majikan untuk calculate berapa banyak lagi annual leave yang dia tak ambil. So, jumlah annual leave tu didarabkan dengan gaji dia sehari. So, dibayar kepada employee tu sebagai remedies disebabkan berlakunya unfair dismissal. Okay, under IR Department, the first remedies is reinstatement and back wages. Reinstatement adalah employee tu diambil balik bekerja semula dengan company yang dia kena pecat tadi pada position yang sama. Dan dia juga dapat back wages, gaji yang terkebelakang. Gaji yang sepatutnya dia dapat dari tempoh dia kena pecat sehinggalah kes tu selesai, sama ada di Industrial Relations Department ataupun di Industrial Court. Itu adalah back wages. Or the employee will get only compensation in terms of back wages and 1 month wages for every year of service. Tak dapat reinstatement tapi hanya dapat compensation sahaja. Itu pun boleh jadi juga. Okay, and lastly, untuk High Court, the remediesnya adalah private sector employee will get wages in lieu of notice. This one juga sama, gaji mengikut tempoh notice yang ditetapkan oleh majikan. And untuk public sector employee, normally they will get reinstatement and also back wages.
So itu perbezaannya kalau under High Court. I think by then that's all for this chapter. Thank you for listening and Assalamualaikum.